Naibag nga orasyon amin ay atin nga kakapsat. Kumusta kayo? Kumusta iti dualawas awan lesson tayo. Iti last week agyaman iti panakawat yo ket agyaman metikad da tayo amin ita. So ituloy tayo dito subject tayo homiletics, and our lesson for today is day sermon. May panggipiti sermon. And for your information, adadalima nga mabalin nga type of sermon nga mabalin tayo nga aramiden. Ket detoy subject tayo when detoy sistema iso nga adalen tayo kakapsat ket nakabasar wenno may aplikar daytoy iti tallo nga mabalin nga klase ti sermon. It could be daytoy textual, topical, ket biographical. So dagitoy iti possible nga mabalin tayo nga pangusaran kadaytoy nga topic tayo. Daytoy gayam expository, daytoy iti mas advanced ket we are teaching this subject iti second year class. So kaya't yung kulaing recall nga daytoy amin nga subject yo ay atin nga kakapsat nga IBI online ket subject iti first year iti eskwela tayo. So, pasok tayo ti online ket palpalubos ti Apo no addan to possibility na nga makapag second year kayo through online. Ikarkararag tayo dayjay mabalin nga TED wenno ijayan to daytoy expository type of sermon nga ano kasano aramiden. Ito allegorical met ket medyo kadaytoy na kasapulan na iti na anay nga panagadal agsipud ta may panggip dayto iti may padis wen kasla ko mapuro parable. Dayto textual ay so daytoy datay di teksto adadjay digitay first, second, third no divisions nan. Ket daytoy topical adda may nga topic, may nga tema nga sursuruten ket sapulen digiti mangtulong ka daytoy nga tema wenno pa nakailawlawag na iti sibubukel nga libro wenno iti sibubukel nga Biblia, both Old and New Testament. Ito biographical met, may panggap iti kabibiyag, digiti tattao, iti Biblia, and mabalin nga sumrek met dito yung kategory dati personal testimony tayo. No kasano nga niyanak tayo, inayaban na tayo ni Apo ti panagpamati, ken panagserbi, so mapamit ti jay. Okay, textual topical, biographical. Dito iti mabalin nga application dito subject tayo tata. Ket papantayon. So deti each sermon kunana dito each sermon tunggal maysa nga sermon. Ket addaan iti tallo nga paset. Of course han nga kasama DJ text ken team ta DJ nga rut iti kuan tay addan wenno givenen nated di jayen teksto ken kastamit iti tema addad to iti introduction, body of the message, conclusion or end invitation. Ta deti introduction ibagbagana no kasano mayam ammo di mensahe. The body of the message, dito iti sibubukel nga content na. Dito iti conclusion, anang arod iti may baga tayo tata. Ken invitation, imibitaran na ti tao, tapnon ti kastaket, garamid iti addang. So it's the response of the people. In another way to say it, kunana, another way to say it is, the introduction, we will tell them or you tell them what you are going to say. The body of the message, you say it
You tell the message. Then, tell them what you have said. Datay conclusion detan. Ket mabalin met nga itpan mo jay invitation or application. Now, dito introduction tayo ayaten nga kakapsat. Masapul nga adda digitay banbanag nga mangilawlawag keng kuana wenno ramen na. Okay, the introduction should be an accurate signpost pointing to the sermon. Dito introduction mo ket masapul nga saritayan na may panggip DJ sermon mo. Aya ibagana, itundana, tulungan na dagitay da tao tapnon itikas taket denggenda DJ sermon. Ken mamuanda no anya dito sermon mo. So introduction should create a hunger for the rest of the message. Be a creation of intrigue. May intriga da no anak di dito nga isermon mo wenno apay nga kastoy ti tema na anya dito teksto iso nga imbagam kadakwada. Your introduction should lead the people to feel that the sermon has the answer to an individual need. So it means you connect the spiritual truth that is in the Bible and to the situation of the people right now. The introduction should get people desirous for the preacher to continue. They will feel excited. The introduction should be the most articulate part of the sermon. When DJ 30 minutes nga sermon, masapul nga DJ umuna nga 3 minutes na ket maalam di attention da ken kastameten ma-intriga da tapnon ti kastaket agdengeg da kadeta sermon. So the following 4 points should help achieve this in the introduction. Kasanom nga ma-achieve, kasanom nga magunudan dagitoy, ag-interest ti tao, may intriga ti tao, magutigot mo nga agdengeg dagiti tao. Okay, first read the scriptures clearly. Han mo nga tartarastasen ta dagiti agbasa kami na ket tartarastasen da di pinagbasa dan dikad may bidda-biddal di pinagsautan. Make sure the scriptures fit your message exactly. Okay. Han nga out of message when out of context di jay scripture mo kada jay mensahe. Kaya't nang sawen no giving iti ibagbagam mensahem ay ket saan nga about water baptism ti basaem when kastamet no salvation ti mensahem ket haamet nga datay may panggep iti sabali nga banag DJ textom. Okay, say a short public prayer, meaning han unay atid dog, asking God to help the hearers to understand your specific subject. Kadagiti nga tiyempo ket pasapul nga dagiti tao ket amuda nga talaga ikarkararag mo ida. So nga DJ public prayer, so DJ ti gundaway. And you might want to bring up the subject in your prayer. Of course, your message or your subject matter ket napintas met nga maikararag tapnon ti kastaket maawatan da wenno adda panpanunuten da no anya dayjay mensahem. Okay, repeat the title of your message loudly and clearly at least 2 to 4 times during your introduction. So repeat the title of your message so that the people would understand and would know ket may mula medyo panunudan no anya nga talaga ti topic itangal daw. Number 4, have a well thought out brief introduction of the subject. Okay. Next, the body of the sermon. Dito yan datay first, second, third, or fourth division na. The examples of skeleton outlines could include a pointed message. Kaya't nga sawen, DJ first, second, third, and or fourth division iso nga ibagbagam iturturong na DJ mensahe
Kas parigan ko may panggep deto iti pan nakaisalakan. So ibagbagam nga ti pan nakaisalakan ket may panggep iti parabor ni Apo Dios. So, Ephesians chapter 2. Ti pan nakaisalakan ket sagot ti Dios, ti pan nakaisalakan ket kapoy ti parabor, ti pan nakaisalakan ket magunuran babayen ti pamati. So dayjay it points to the central idea or central lesson nga iso dayjay pan nakaisalakan. All right, so dati one great truth, dati pointed message gayam ayaten nga kakabsat ket iturturog na dayjay aya no man pay ti main point mo ket may panggep ti pan nakaisalakan ngem dayjay faith, the grace, ti parabor na isalakan kayo babayen ti pamati sagot ti Dios, God's gift, grace, God's gift kada faith digijay ket kinapudno met iti sao ti Apo dijay. So nga upat dijay. Ay talo ket sarsaritaen na ti maysa manen nga kinapudno. Nga isu dagitoy nga kinapudno parabor sagot ti Dios ken kastamet pamati nasisita tapnon ti kastaket magunudan dayjay pan nakaisalakan. Okay. Dito one great truth. Isu daytoy iti pan naka iparangarang iti maysa nga dakkel nga kinapudno. Ket dayjay dakkel nga kinapudno may salaysay isuna no kasano nga dagitay tattao ket masapul da. Okay. Kas parigan ko dayjay pan nakaisalakan manen. Ti saritae maket may panggep ti pan nakaisalakan adda ngamin iti nakaisalakanan tayo wenno rumbeng nga pakaisalakanan tayo. Anya dijay basol. Okay. Ti mangisalakan kanya tayo laeng nga kakaisuna ni Apo Jesus. Ti pagturungan dagiti maisalakan ti umuna ti biag nagnanayon ket iti masakbayan ijay lugar ngayon ket deng ti Dios nga naisagana para kadagiti nga mamati ken kuana. So medyo kasla da panagkaarngida ngem agdumada iti panakaipresentar kakabsat. Alliteration iso daytoy iti panakausar ti may maysa nga isla kuma S, puro S. Wenno puro P. DJ main division na ket puro P ti pangrugyan na. Wenno puro S, puro A. Adda nakakasjay alliteration. Kas acrostic. Adamit ti kitay na laing ag-acrostic. Amo tayo amin di acrostic kaya di DJ alliteration tatay ket may nga letter ti usarin na. Ngem dito acrostic kas parigan ko mano grace ko na GRACE ikan na iti kay papanan DJ nga word God's reward at Christ expense kasla ko makasjay. So acrostic amo tayo amin dijay nag-ubing tayo met. Kasla ka dito acrostic ti Christmas CHRISTMAS acrostic. Some preachers use acrostic when they make their sermon. Then verses that outline themselves. At digiti verses nga no binasa mo na outlinen. Aya parigan ko Galatians chapter 5. Ay bagana sa jay the fruit of the spirit kunam ko dayjay ti temanan no basahin mo ket love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control kuna na ket na outlinen. So talamang mangipanen iti panakailawlawag. So da nakakasjay nga verses. Okay. Amen. That's the body of the sermon. Ket DJ sermon, the second aspect now of your sermon is to add some meat to the skeleton outline. So DJ dagitoy awagan tayo iti subdivision. DJ main divisions na main points na ada digitay subdivisions wenno sub points.
you can fill in the body of the sermon by using definition of terms. Okay. Mabalin mo nga ilawlawag dito main points mo, babayan iti panangi define mo, panangi ilawlawag mo no anya ka diti kay papanan na daytoy. Bueno, ilustrasyon. Ilustrar mo no kasano daytoy. Mangibaga ka iti istorya, wenno ilustrasyon, wenno kapada na. Damit digitay daduma nga mangusar iti poems, danyo, wennohan digitay himno, when ibasa da or ikantada, the same, ngem para ka digiti daduma, DJ pan nakaikanta na ket mangte diti nasaysayaat nga effect kadigitay tao. Yeah. Adada ka jemet. So, dito iti mabalin nga pan naka-ipresentar na dito main points. Ketata may kan iti sub-points. Dito sub-points, mabalin nga definition of terms, illustrations, poems, hymns, and practical aspect. Practical aspect, no kasano nga aramiden. Okay, kasla kung pan ng tulong ti pada ka tao, syempre, the practical aspect na. Kubid tata, no da kasapulan iti taraon, dikat ikan. Practical side di gijay. Then, conclusion. Kuna na ito, remember, take this opportunity to one more time explain the message. It would be wise to at least read your points out loud again. Ngemhan mo nga katidugen. Which means, no anya dayjay main points mo, mabalin mo nga ibasa. Dagitoy nga rod, talo nga banbanag, isuda nga nangigan tayo. Ibagamon. Tikas number 1, number 2, number 3. Okay. So, dagitoy, tirumbeng nga mapataod, when may pakita itibiyag tayo. When may panggip ko may these three remains, faith, hope, and love, but the greatest is love. Dagito italo nga banbanag, so kumar ti may parangarang, itibiyag tayo, faith, hope, and love. So, dublem, ay baga day makungko ng main points mo, ngemhan mo nga ulitin day explanation na, sermon manen. Okay? Ket no, ada di kita mariknam nga kaslahang nalawag, panakay-deliver na, mabalin mo nga sublyanan, tapnon tikas taket, i-clear mo dayay. This will refresh their memory of something you may have said 30 minutes ago. 30 minutes ago. Nadumakit 1 hour ago, tas siyempre, digitay napaot sumarita, nadumamat 15 minutes ago, adamat digitay unay nga makatadot ti sarsarita. No Pilipino ket kaduan na ket makaadot sarita ya. Okay. The invitation. It is the time to respond to God. Dahito iti paset iti sermon tapnon ti kastakit dagiti tattao, tiyempunan tapnon ti kastaket agrespondeda. Wenno sumungbat da, agtignay da, agkutida, kadije mensahe nga nangigandas. The preacher should make that clear. It is time to apply the truth to our lives because the Bible was not meant to inform us only, but to transform us. Kaste kanayon tayo nga ibagbaga, saan tayo nga managdengeglaeng, no dikit di managaramid tayo kumapay. The goal is not to get people to the altar, but sometimes we want them to come to the altar. But to have people take the message into their lives and be doers of God's word and not hearers only. At dada diti sumagmano nga may palagip dito, yung ako na an appeal for the lost to be saved also or should also be given. Dati panangawat dakin ni Apo Jesus. Masapul nga may tedmet detoy nga challenge kadigitay dumdumngeg. They may come forward or they may not. If they come forward, pair them up with a soul winner. Masapul nga damet train di church. Wano ministry ngayon tayo, dagpasango di ka tumulong da. If they do not come forward, then just pray for them and with them for salvation. No handa agpasango, dumit ti kakas ding gundaway, mabainda or awkward ti sitwasyon, mabalin mo nga ipaawat latan. You could perhaps repeat a sinner's prayer of repentance slowly for them to say from their heart to God. Mabalin mo nga ibaga.
suruten dak ti deti nga panagkararag panangawat ken ni Apo Jesus kas manubot ken mangisalakan. So deta kakabsat ti sermon ket kayat ko nga i-recall deti sermon yung introduction na kuna na you tell them what you are going to say. The body of the sermon, say it, illustrate it, inform the people, encourage the people. Then the conclusion and application. Then tell them what you have just said. Amen. God bless. Ket alawen kakabsat no dali kita sa lusod. When kayat yung damagen, please feel free to raise up your question or di Facebook di account tayo, di group chat tayo, mabalin nyo lang tayo baga di jay. Then we will be happy. We are more than happy to serve you. As for our last subject, at the walo nga nagsungbat kaya mo no medyo busy when no marigatan ngem mabanti tulong ti Apo kakapsat ket makapagtultuloy tayo ken maubra tayo kumadi kitay commitment tayo because you decide to enroll in this subject or course prayerfully kararag mimet nga maturpos yu ket agbalay kita yu amin ti panagtultuloy tayo agserbi ken ni Apo Dios. Nimbaga malem, nimbaga bigat, nimbaga oras, ni Apo Dios tayo tultuloy nga mangtarabay tunggal maysa.